Kurbo-dan. Hello. Tulip. Nagkurubot-bot na, nagtatampo na guys. Good morning, good morning, good morning. Nagtatampo na po ang tulip kasi malamig na naman. Nagtatampo na po ang tulip guys. Malamig na naman. Tatampo na guys. Early in the morning. Hello everyone. Another day, another flower. Another flower. Tulip. Tulip. Good morning. It's cloudy. It's cloudy. Yellow. Busy road. Hi Buzz. Good morning Buzz. Alibas Buzz. Oh, may mushroom. May mushroom. Oh. Nagkabutan niya mushroom-ain. May ano. Nagkabut. Ah, basit tata. Last year nagadaw. Nagkabat. May dapat tubo na ito. Mushroom. Mushroom, wild mushroom. Still early in the morning guys. Let's go. Tawid tayo dito. Hala. Wala pang tao masyado guys. Early in the morning. Kulay pink. Isa pink and red. Hindi maintindihan. Hindi maintindihan guys. Naglalabasan ng mga tulip. Alright. Ayun, tulip natin. Naglalabasan na po. Bye tulip. See you later alligator. Oh my white. Naligaw ang white. I'm late now. Yay! Let's go. It's cloudy. Seems like going rain. Cloudy guys. Alright. Mahangin pati. Look at that guys, the sky. Seems like going rain. May payong naman ako. So okay. Wow, ang tatay. Na jogging. Sana all. Lumamig uli guys, lumamig. Lumamig. Kaya back to sweater. Heavy sweater ulit. Opo. Wala pang bulaklak. Ay wala pang dahon niya. Oh, may dahon na. Oh guys, update sa dahon. May dahon na po tayo. Ayan. Dahon. Sige dahon. Papapdol. Good morning. Ah, meron din dyan guys. Oh. Tulip hindi pa nabuka. Parang tatampo. Hindi kumpleto. Parang ano siya. Nasa pipilitan. Napilitan lang. Hindi magandang ano ngayon guys. Baka kulang lang sa buno. Kulang sa dilig. Ay! Kulang sa shower. Alright. Good morning everyone. Have a blessed Thursday. It's Thursday now. Morning. Yeah. I'm walking again and stop walking. Alright, exercise. The best exercise. Number 1 exercise. Okay. Paspasan natin maglakad.
Parang inaabol ng pato. Sana may mapulot ako dito milyon. Hadi wow. Halimbawa makapulot ako ng milyon guys. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin sa 1 million? Joke. Bira ka makapulot ng ganun. Hindi ka makakapulot ng ganun. Ayun, mushroom ulit oh. Kung saan na lang tumutubo. Kahit saan gusto. Parang umipot lang. Mahangin. We need gloves. Wala akong gloves. Bubulsa ako na lang kamay ko. Ano lang eh. It's 9 plus windshield. So magiging ano lang siya. Malamang mga 4 or 5. Kahapon mainit din. Maabot siya ng ano. I think 19. Alright. Bum baram bam bam. Bago-bago kasi ang weather guys, kaya hindi ako makapag-scooter. Morning, uulan, cloudy. Tapos sun in the afternoon or rain. Hindi maintindihan? Parang naglilihi. Parang ano siya. 35 may saltik. No joke. No joke. Ganun. Nandito na mga gardener, maaga mga gardener. Maaga mga gardener guys. Oy, airplane. Ayun ang airplane guys. Oh. Ayan oh. Aga. Oh, haba. Mapagi pa sa taas. Hindi makita masyado. Mapagi. Maulap kasi. Maulap. Alright. Pawis na ako. Dalawa pa naman suot ko guys. Pero wala akong gloves. Ang cute to. Ang cute. Diba? Wow. Ang ganda nung ano. Ang ganda nung belt. Parang ano siya. Parang ano doon? Burberry. Burberry ba yun? Louis Vuitton style yung belt. May green. May green. Bus! Good morning, bus! Drive safe. Alibas bus. Bye-bye everyone. Thank you so much for watching. Thank you for your likes. Thank you for your comment. Thank you for your love. Thank you for your support. Non-stop support. Thank you, thank you. Love you. God bless us all. Take care. Look at the flower. It's very nice color. I love the color. Bye-bye po. Mga chup-chup. Bye.